Ki bazani kas das rasonidi. Ana hamiguna pago bazani tu das merasonan. Va chunone ki ablah ba man xiyonat kard. Pago ba tu xiyonat mekunad. Zogisio hechgo ba kas namekunad vafo. Va khoin hechgo sodiq nameshavad. Umri kutoh dorad faromush nakun. Va khoini ablah alamin ast. Se taloq ne هزار طلاق با تو بستر دفشم از اینجا. انا این مکتوب های سیاحت رو همراه خودت بر دیگر نشانت در این قصر نماند. خیریته چی عذابی سخته از سر گذراندیم تا به این شب رسیدن ولی یک دیدار تو همه مشکلی را پسی سر میکنه. اکنون نه تشویش داریم و نه از کسی ترس. از همین شب سر کرده تا آخری حیات یک جویه دیگر هیچ یک قوه ما را از هم جدا کرده نمیتواند. خودی پگاه توی را اعلان میکنه حالا باشد شب اولینی خانداری ایست گیر دستت رو من نمیخواهم. برای چی؟ برای اون که من در نکاح تو نیستم. این کاری حرام است. راست میگوید متی این نه غالبیت است و نه عشق. کاری که ما کردیم اول خیانت است بعد شرمندگی. به مهر و محبت متی من بسیار ناشکری کردم. چی می شود اکنون تقدیر حیران. با دادم آچم چی میگویم؟ به حق و همسایه ها چی میگویم؟ خیلی اشتباه کردیم منظر. یگان اشتباه نکردیم. بگذار مردم بدانند که عشق پاک نمیرنده است و عاشقان تا نفس آخر برای هم مبارزه میبرند. من پشیمانم از کاری کرده خود. نرس مرا. دوریست. بابو نه. نگیر نامی مرا. با تو تعلق ندارم. کسی هم نفهمد از آمدنی من. گوش میکنم چی عرض داره؟ من مرحله زنی متیم نشناختید؟ شناختم ولی از روی خط سبز نام شما را خط زدم.
رویخطی سبز چی؟ رویخطی سبز یعنی اونهایی که همیشه در هر وقت و ساعت اجازت درآمد و برآمد را در قصر دارند نامشان در رویخط سبز جا داده شده است. دیشب نام شما را خط زدند. چه خدمتیم رو بینم التماس؟ نمیدونم. دورتر از دروازه استید. ماشینش برآمد من کنید. دیگر علاج نداره. یک بار با تلفنی خودتون زنگ زنید گپ زنم. وای باید حقیقت رو داند. حق ندارم. بخشش نزدیکی دروازه نشینید ممکن نیست. تمام بس مسخره بازی اکنون جدی هرچی زودتر او رو خانه دار کردن لازم دیگر علاج نیست فرصت رو از دست دهیم باز به دامی علم و عمل جادو میافتیم امروز نزد خواهرم میروم برای محبت توی رو قرار میکنیم همه خیل کنیم خوبتر است کی میدونه باز چی گپ میشود به هر حال مادرخان با متین اول یک مصلحت کنم صورتی تو گپ زن دختر با متین جنجال شدم ای بای داده با گپی مردم سر میشد یگون همسایه از پیشت برآمد برای چی جنجال کردی؟ طلاق کرد این نمیدونم بیزار شدم از همین زندگی مانید خودم رو کشم جانی همه خلاص شود همیقه کاری دیگر ماند که هر دو دنیا تا حرام کرد چی گپ شد؟ کلی نقل کن آرام نیست تو؟ هیچ گم نشده است من نمیتونم دیگر در اونجا زندگی کرده من میدونم که هیچ گپ نشده است این دختر خودش عیب دارد آدم دایدو که شد دیگه نه طاقت خانه دارد و نه از کوچه بابونه برای چی اومدی؟ برای ما را شرمنده کنی؟ دفعون بر به کنج خانه نشانی را مردم این قشلاق دیگر روی ما را نگاه نمیکنن بیا خانه داریم بر درم خدا گیره تو برای دختره تیز گم شو
намедонам. дигар барои ман на касе ва на чизе аҷиб нест. дурӯғ будааст ишқу муҳаббат. чӣ хел кунем бачим? як ҷавоб диҳ ки сарфарои корамонро равем. гуфтам ку фарқ надорад. ҳар тавре ки мехоҳед кардан гиред. ман барои худ як маротиба зиндагӣ кардам. акнун ин дафъа барои шумо зиндагӣ мекунам. раҳмат бачам, раҳмат. охир мо дар бадии ту нестем. талоши ҳамаи мо барои хушбахтии туст. ин кори бозӣ нест бачам. як бор хато кардӣ майлаш гузашт. акнун ақладро худат кор фармо бача. муҳаббат ҳам чӣ қадар духтари зебову батамкин аст. ҷуфти муносиби худро акнун меёбӣ. худо хушбахтиву пирӯзиятон беҳадду канор бошад. ҳамеша хонаатон обод бошад писарам. туеро қарор диҳед сарвар хоҷа. вақт дарёст. матин ту розӣ? муҳаббат ба ту маъқул аст? гап зан охир. фарқ надорад. гуфтам ку падарҷон. дигар акнун ҳама занҳо дар назарам якранг метобанд. розиам. ана ин бачаи бо ақли тарбия кардаи ман. раҳмат бачи, раҳмат. ман медонистам ки як рӯз не як рӯз шумо ба ҳам мерасед. муборак бошад бачам, муборак бошад. ассалом. ин бача кист? писари ошпаз. назди ман биё. дар хонаи мо ҷой бисёр, нозу неъмат фаровон. бигзор ҳамеша бо мо бошӣ. ҳар кас ризқи худашро дорад. дарта кушо. эй ҳамсоя Эмай пушти духтартам бедор, ай худтам бедор. Духтаришта келин накардаму, бева шуда омад ҳоли келин мекунам. бева нагӯ ҳамсоя. якумуш ки духтари ма бева нест. дуюмуш ки ваям дар талаби бачаи ту намурдааст. чӣ вай ҳақ надора хонаи авлодош биёяд? Эй, то хонаи авлодуш омада на? Як шаби дароз дар адир қати бачаи ма шаба рӯз накуна. фаҳмиди шарманда? мо аллакай келинамона ёфтагием. медонем вай духтар ки морам кайҳо боз домода интихоб кардагӣ. як бачаи нозанин, соҳиби молу мулк, зару зевар, тилло. ту аввал бачаи худта равгир ки думи духтари мана нагирад. эй гӯш кун, ту думи духтарта калтатар кун ки дар ҳои бачаҳои раҳгузар напешад. фаҳмидӣ? зиндагии худша обод куна. тамоми қишлоқ дар бораи шумо гап мезанад. шармандаҳо дар бораи бачаи ман не. ман ба ҷои шумо мешидам аи қишлоқ кайҳо кӯчида мерафтам. ҷон бисёр хубай. касе да ки намефора рафтан гира. эй, дар танапуш бева, дар танапуш. як шарманда худути якташ духтарут беномусҳо. муре номатона пас кардед. оилаи беномусҳо. фаҳмидӣ? ӯ беваи духтарта бугӯ ки аз манзар ягон чиз умед накуна. фаҳмидӣ? мақариби овозаи тую карнаи сурнаи бача ман мешнавам. фаҳмидӣ? мурене шармандаҳо, беномусҳо. бибини ҳама раҳ ки мазоқ кардем ё мефаҳми қати
دخترش چه خیلی که میخوان چه کاری که میکنن بچه مرا بسال کردن اگه شنیدی ها؟ باز در قشلاق گپی تو چیکار کنیم بابونا چیکار کنیم سرما در کدام سنگ زنم ها روی شرمنده مونا با چی پوشانیم با این افت و اندامت اومدنت یک بلا با منظر برای چی واخوردی تو تماما بیعقل شده ای منظر تو رو میخواست در وقتی دختری کته بودنت میگرفت من حالا هم دختری کته موچه تنی مرا بری باز نه منظر دیده سو نعمتی و هنوزم مردی به من نرسیده است ولی تقدیر چنین کرد که در نزدی همه بدنامم شرمندم سرخمم تو حالا هم با شوهرت هم خوبه نشده ای؟ برای چی؟ برای اون که من احمقم کور نمکم از بختی سفید ناشکری کردم یعنی من فقط او رو فریب کردم خواستم از او خلاص شوم و به منظر رسم فکر نکردم که من تن و نفس خود رو به منظر نه به متین بخشیدم اکنون هوشم به سرم زد که من به شوهر خود خیانت کردم خدایا دختری بیعقل اکنون از منظر مانده بود از متین رانده شدی با مردم قشلاق چی گویی مگرم کوچ بندیم و با یگان جای دیگر ردیم نه کوچ نمی بندیم و چه من به قصر می روم متین مرا هیچ گوه نمی پرتوید باوری دارم نه مادر خان من تماما دیگر درباره او فکر نمیکنم و نیتی از نو گرفتن رو هم ندارم تشویش نشوید رحمت پسرم این مسئله رو برای آن برداشتیم که خانه‌دار شوی کاری آسان نیست خدا ناکرده آیله ویران نشوید که ما دو طرفه می سوزیم هم برای تقدیر تو و هم برای خالت وای دیگر برای مادرت نگاه نمی کند برای همین بچیم کوشش کن که زندگی سالم برپا کنی مادر خان من گفته بودم که دیگر برایم اهمیت ندارد همسرم کی میشه اکنون همه دخترها در چشمم یک رنگ میتابند باور کنید ولی محبت باید در دلت جای مخصوص داشته باشه انا این تحفه از نام مادرت چی هستین؟ راحت به فرانسه اوه. ما میخواهیم که ماه اصلی شما در فرانسه گذاره مرحبا اوه. میشود معقول راحتی ماهی اصل در فرانسه میدونی چی مادر خان این نه تنها ارزوی من فکر میکنم که ارزوی هر یک عروس و داماد است این مهم نیست بچیم مهمش خوشبختی و یکدیگر فهمی شماست بله درست مادر خان تشکری زیاد همش میشود مادر خان پروا نکنید حق نداری اوچا حق نداری وای پیش من ناآمده است من خودم آوردمش یک گپ نفهمیده چی رفته جنجال میبردارید وای زوری ما و خانه ما هم نیست
زور نیست دمش گرفته در خانه شوشینه. اگر وای به معنی می بود به شوهرش خیانت میکرد، خیرت که تو او را نگرفتی. نباشد دردی سرت میشد. اوچا گپ تا خویده زن اساسا ندانسته حق نداری این خیل گفتن. حق دارم. تو بچه منی یا سوخته و پخته بابونه؟ سوخته پخته بابونه. دفشو نباشد از خانه من. رم افتتا نبینم. این گپا به همه عروسی افتگید بگو. من هم نبینم شا. ویزاری تو نیست. فهمیدی؟ در حق تو نمورده است. نه در طربخانه نمی کنیم. حولی خوب است. مهمانان ما خیلی زیادند. در طربخانه جای نمی گیرند. مایلش حولی باشد حولیو، لیکن تنظیم رو رعایت میکنیم. مهمانی بسیار در کار نیست، اما همین خویش تبارها رو دعوت کنیم کفایه است. مسئله دعوتنامه ها رو چیکار میکنیم؟ اگر به عهده متین گذاریم، مای به فکرم تماما تیار نمی کند. تماما بی اهمیت شده است. هیچ گپ نی. من خودم به یگان شرکت سپارش میدهم. این کاری اونقدر دشوار نیست. مهمش آن است که متین رو در مد نظر گیرید. او برای چی وای به اهمیت میشده است؟ اویله سازی کاری آسان نیست؟ راست. حاضر اگر من گپ زنم فکر میکند که برای امنیت خواهرش تشویق میبرد. بهترش شما نصیحت کنید مادر خان. گپی شما با وی تاثیر میکند. البته خوب شد از خانم ثروت بگیم. هی شرمنده اخیر جدا شده شوش. یک هفته شد میگن در همین جای خوجاینش قطی بچی بگمو قپیده شه. آب روی جوگی هم پس کرد. حالی مردمی تاجیک فکر میکنن که لولیا همش هم خیلی هم نمیدونن که گذشته های ما شور خدا میگفتن. حالی با ساز که بدرغه نکدین شانه کشلاق. خداشا ناموز داشته باشن اگر کوچ میبندن. با نگاه کر ساده مایه. چی گپ شد بابونه؟ تنجی است؟ من به قصر میروم اوچه. پیش متین میروم. این جای من نیست دیگر. نگفتم که کوچه نبرو. یگان تنه میشنوی. همسایه ها تحقیر کرده نه؟ ای خدا گیرد این لولیا نگپ کنه. نبرو دیگر. آب شیرین در کار باشد بس گل گرفته میبیارد. بچه‌ها توی را قرار دادن. تبریک. رحمت. насиб бошад кай روزی یک شنبه ساعت 18 مرامت کنید. رخصتی میگیری یا کار میکنی؟ اصلا میدونی چی؟ کار کردن میخوام ولی توفای تویانه مادرم مجبور میکند که رخصتی گیرم. و میدونی چی؟ بعد از توی نیت کردیم که امروی عروس به پاریژ رویم. бале انا مهیاسم. ҳамин янгара нагуфтӣ ки аст ё ки махфӣ аст? مخفی هم نیست، دختری خودم است. زور میدونیم همه زحمت اوچتای. акнун оҳиста оҳиста сарвати авлоди падарат ба авлоди модарат меравад а? از نصیب است. هیچ گپ نه بگذار. هر کس ریسک خودش رو میخورد. مهم خوشبخت باشند. راست این پول مال همه وقت یافت میشود.
вале бахтро ҳам ҳар рӯз аз мағоза харида намешавад. вале медонед чӣ, дӯсти ҷониро ҳам дар мағоза намефурӯшанд. бахт фақат бо ҳамсар нест, ман фикр мекунам. рафиқи хуб доштанам инам хушбахтӣ аст. мо бояд дӯстои азиз кӯшиш кунем ки ҳамеша ба якдигар устувор бошем ва дӯстии мо боз ҳам мустаҳкам бошад. бале рост. салом алейкум. модарҷон, акнун ман мехоҳам ки барои муҳаббат худатон зару зевар интихоб кунед. ба чашм. салом алейкум. салом алейкум. шумо ба мо нишон медиҳед ки аз куҷо интихоб кардан мумкин? марҳамат, аз ин тараф интихоб кунед. марҳамат. тоҷи зарин шуморо хайрмақдам мегӯяд. ба интихоби зару зевар хуш омадед. Модные тенденции приходят и уходят. Классика актуальна всегда. Ювелирный салон Тоджи Зарин объявляет скидки. В честь майских праздников проводятся 30% скидки на все ювелирные изделия. Эксклюзивность, красота и изящество. Покупайте и дарите только лучшее, что может быть у нас. Тоджи Зарин. Всегда новый уровень. Модные тенденции приходят и уходят. Классика актуальна всегда. Ювелирный салон Тоджи Зарин объявляет скидки. В честь майских праздников проводятся 30% скидки на все ювелирные изделия. Эксклюзивность, красота и изящество. Покупайте и дарите только лучшее, что может быть у нас. Тоджи Зарин. Всегда новый уровень. анаин тӯҳфаи ночизи ман ба хотири муҳаббат. модарҷон, ҳар чизе ки аз дасти шумо бошад, он қиматаш баланд аст. ташаккур. хуш омадед. ташаккур. раҳмат. салом алейкум модарҷон. салом. шин ин ҳамон духтарат? ҳа, ҳамон духтар. чанд бор фолаша дидем. тӯмори бахт ҳам додам. чӣ шуд? ҳеҷ соз нагирифтӣ? ношукрӣ кард. мефаҳмидам агар хуҷайнаша не худаша ҷоду мекардам. хуб, боз чӣ шикоят дорӣ? ин ҷувони марг қати шавҳараш ҷанг карда баромада хона омадааст. шуд бас, фаҳмидам. унҷа воқеа тамоман дигар буд, бо айби худаш. ҳоло чӣ мехоҳед? паго ният дорем ба хонаи шавҳараш рафта ӯро супорем. пешомадро фақат худо медонаду, вале ҳар чизеро ки аз пиром шунидам мегӯям. он чизе ки ҳоло ният доред барор мегирад. рафтанатон зарур хурсанд меоед. чӣ хел нафаҳмидам. шавҳараш қабул мекунад охир? аллакай гуфтам ман худо нестам. ягон гапатона нафаҳмидам. хайр кани пага равем, чӣ гап мешуда бошад? агар ба гуфти худатон шавад, хурсанд оем, боз дуо мегирему тӯҳфа меорем. раҳмат, раҳмат очаҷон. хуш омадед.
додош бобу набояд ба қасд равад. хайр як хафагӣ шудааст, ҳеҷ гап не. ҷавонон ҳама вақт хато мекунанд. матин роҳашро нигоҳ дорад. биёед барем соқу саломат ба хуҷаинаш супорем. аз ин тараф аз гапу калочаи мардум халос мешавем. аз тарафи дигар духтар бебахт намемонад. ҳамун бача хоҳад худаш ба сараш намеояд. раҳша нигоҳ дорад мегӯед. аз куҷо медонӣ ту? о бобуна худаш гуфт. ман ба ягон гапу кори бобунаи ту бовар намекунам. чӣ коре мехоҳед худатон кардан гиред, мара хуш накунед дар инҷа. инҷа шинед, ин хел намешад додош. нахоҳиам барои бахти фарзанд маҷбур мешӣ. хай як таваккал ба худо мегӯему хапудан мерем. шуд нашуд ягон роҳи дигарро фикр мекунем. гӯш кун духтар, ҳамун бача тура чӣ гуфт? талоқ кард ё ки фақат ҷанҷол бардошт? гап зан бачам, додот сарфарои кораша равад? не, талоқ нагуфт. ман худам зиқ шудам. беиҷозаташ баромада омадам. ана гап дар куҷо будааст? хай майлаш, тайёр шав. пагоё рӯзи дигар худам бурда мемонам. аз ман як бурдан бошад ҳеҷ гап не, мебарам. он тарафаша аз тақдиру қисматаш мебинам. хезанак рафсем. азим саломатро хӯрдӣ? ассалому алайкум. кан инҷа биё. аз мактаб омадӣ? синфи чанд шудӣ? 8. дар кадом мактаб мехонӣ? мактаби рақами 14. офарин. рӯзнома чӣ хел? баҳо чӣ хел? 4-5. офарин. бина мумкин? майлаш. ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун ки бо боҳои аъло таҳсил кунӣ ва дар оянда як мутахассиси касбӣ шавӣ. офарин. офарин. ҳама 4-5 ку. ана ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун. бо боҳои 4-5 бо боҳои аъло таҳсил кунӣ. маҳгир. ошхона рав, хӯрок тайёр аст. ягон хӯрок хӯр. модарат ҳамунҷост. мондаҳои кор бачаҳо. раҳмат. ассалом устод. ва алайкум ассалом. қариб овардед тахти ҷамшеди шаҳзоди моро? ҳа, кӯшиш дорем ки то бегоҳ буд кунем. гӯш кунед. як тахте месозад ки ягон арӯсу домоди дунё чунин тахт надошта бошад. фаҳмо пулашро фикр накунед. албатта тоҷикон ҳолидей омода аст.
салом ба ҷанобон ва хонумони оли қадр. ҳамаи шуморо ба ин ҷашни бошукӯҳ қиматӣ ва муҳаббат хонадор мешаванд хайрамақдам мегӯем. аз номи аҳли ҳозирин сарвархоҷа ва сарватбегимро бо ин рӯзи фархунда табрик мегӯем. инак бо иҷозати шумо тӯйро бо савту суруд ва рақсу шодӣ кушода эълон менамоем. худо кунад ки ҳардутон дусатру як ғазал шавед, косаи талх бишканед ширинтар аз асал шавед. аз ин маҳал аз ин макон ба шаҳри ишқ биравед, барои лабҳои ҳама ҳазору як масал шавед. дар саҳна сарояндаи хушовозу маъруф Зайнура Пулодова ҳунарнамоӣ мекунад. Марҳабо.
рӯи номус ту бояд ба қаср намеомадӣ. номус маро ба ин ҷо овард. аммо хеле дер. қаблан бояд бо номус ин ҷо меомадӣ. дигар аҳамият надорад барои ман. ин қарсаки хунук маро рӯҳ афтода намекунад. ман медонам ки матин маро чӣ қадар дӯст медорад ва ман барои ӯ аҳамияти калон дорам. ки ҳастӣ лӯли? нозирон, барои чӣ нигоҳ намекунед? кӣ медарояду кӣ мебарояд? узри зиёд. ман як лӯлии роҳгузарам. ҳамин амонатиро гуфтам ба соҳибаш супорам. ангуштарине ки шаби никоҳ ба ман дода будӣ. зеби ман надорад. хубтараш ба нав арӯса тақдим кун. ана ин туморчаи туам дигар зеби ман надорад. ба гардани дӯстдоштаат банд. ба ман де ангуштаринро. ман намехоҳам дасти як зани бегона ба тани шавҳари ман бирасад. ман ҳам намегузорам ки дасти марде ба тани маҳбуби ман бирасад. гарданбандро ба ман де. даст дастро мешиносад. ё ин ки аз даст гирифтӣ ба даст супор мегӯяд.